Waalaikumsalam. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sinina tumatuwaki sinasuratku urwani makundray yang kay pada riyamasay di Pungala Ta'ala. Pada launi may na ipataraka itan raso purukatna mangolo risi siraja kosam na Pungala Ta'ala. To pada ang katudatudang sekaligus milduduangan ni almarhumah tumatuwatta dari kasilasuratna yang telah berpulang ke rahmatullah, memuari Pungala Ta'ala pada natarimay sinin na fatungetta ko ito paamala na sinin na kure na jamala kot kumati na dupay karisona na ripalapilapyang maditya diyo lumapina Pungala Ta'ala. Salawain rangi mapasalamat ang galupay lorin alimalapina na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai contoh suri tauladan, salah satu contoh yang diberikan oleh Nabi, maka dia Nabi orang yang paling dicintai oleh Allah, naikya naruntuk matorya sangi amating. Jadi idik manang keturi lebuk na tanay, biningi ang katawdi na mati, Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam di na mati. Innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Majapun na Muhammad mati ko na sininna ang kay na panca di Pungala Ta'ala musti mati mana. Dalam ayat lain dikatakan kullu nafsin dhaikatul maut, sininna makkinyaway musti naruntuk riyasangi amatinga. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata. Pungala Ta'ala papasuku isinin na amala angkay ipapulir libuk na tanay. Reso kiamat na Pungala Ta'ala ni ginigi di futa masuruga taulaba. Yan narutaw kami na maricha di sisi na Pungala Ta'ala. Hakikin na hindi rupatawi pulimanak in suruga at sila kapahan na ko dito leso pi magkusuruga. Kadiring jamata siya yan sadang berduka. Mabicara mas alamati di namati man nanungat tau. Betuan na iro yasang mati adalah wirikada malumo rifwada magkarimati lalo hakikin na situngan na rupatawi ifalili unrungi untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Karena manusia itu memiliki 5 fase kehidupan. Yang pertama adalah alam arwah. Napay arway na pancaji Pungala Ta'ala. Entah berapa lama na warak ke Pungala Ta'ala yasang arwah. Difigagan ang lapasang risit dilan roali. Itu adalah alam arwah. Yang kupata subuhoy biasa yung kalinga. Maka di pa na ipancaji do musibawa mo muti ko nataro Pungala Ta'ala. Nay kami kataw matasawupo si polo-polo. Di na pataroy gangkan na kabiling-piling. Idi umay. Maduan na Pungala Ta'ala na pancajinga ki alamur rahim yarika arham. Rilan na parimanan na indota. Jadiero idi rupatawi kufure na warak kang arway Pungala Ta'ala. Kemudian itampu irisiti makunre yarika bubuan ng indok na si rupataw. Narik ko naratin ipatampulang nalapasan ni Roy o na imke na warak kang Pungala Ta'ala. Law risiti lan rawali na kiluri. Kemudian yang ketiga, ia naritu alamus syahada. Nariko ganna ni yarika suku ni lanrualena sit dia rupataw. Yarika suku ni modeli na sit dia tahu ditampu di farimanan na indo na. Kido-kido toni, maka Allah mengeluarkan kita ke muka bumi ini yang disebut dengan alamus syahada. Alamus syahada adalah kehidupan dunia. Nek yang katu tahu mati dalam petang
nape 30 mati ni, nape 70 mati ni, bahkan sila lunang masuk oleh kuparimanan nendo na nalilipang masina. Ya, tergantung irada. Isang irada, ilo na pangalataan. Jadi kung kataw mati dalam petang, parimanan nendo na yari kamasu na mua nalilipang masina, berarti di sisi na anak. Jadi makoy mo delit na di nulit ikaw iparenta na pangalataan. Nasabas sa balong masuk mi tatajar rupatawi, pura siya tanrongi fuang si baata, makrifong Allah Ta'ala, alas tu birabbikum, napibali la fong anana miluim masuk mi tatajar kodino, kalu bala syahidan, tungan ni idipwaku, berarti si tariman ni atay na puang, atay na sumpay fong Allah Ta'ala. Jadi kung kataw din ulit kano, yari gadon ulit papuli jancin na, yan na romate. Tapi mega masumi tatajar lebo na wanwelino, ternyata dia nulit pegaw yaga purana jancing aku pengalatala. Kemudian yang keempat yang itu alamu barzah. Ya koi di mana matong kay tuo kulino ye musti alami alam barzah. Isang alam barzah ari lalan na calorit na kuburu na tao. Mapamula na mataw mati pamulangi anak na Nabi Adam alaihi salam latuk tau mati makukui ang kamanamupi ilalan na calorit na kukuruin menantikan kapan hari kiamat tiba. Jadi itu makita di pagagaduk ke surga. Ang kamanamupi ko calorit na kukuru na menikmati sinin na karisona waktu na tukulino, ang kato na macakta kukuru na, ang kato na kabur-kabur, ang kato na mafatang, ang kato na makapong, ang kato na mawangi, tergantung bukong itiwi mangulo yolo na pangalatala. Kung ero ki mawangi kuburuta, pagkasingi amalae, pagkasingi api pacingi, pagkasingi sampajangi. Pagkasingi amala-amalae di sisi na pangalatala. Setelah manusia itu mengalami alamu barzah, maka manusia itu akan digiring ke satu tempat disebut dengan alam yarigatu makada pada masyhar. Manusia itu dikumpulkan di sana selama 40 tahun lamanya untuk tayang ipapito itong keso na napatan ito pangalata. Tulugan yari ka narat. Nasabah dua mi apuling, kastarak si bawa alus, dua tomi lalang lampu si bawa jikpo, dua tomi pangkaw kajak si badicing, dua tomi alusungan surga atau neraka, tergantung itiwi mangulo-ulo ng pangalata. Kemudian alam yang akan dialami oleh manusia untuk tu hakikinna ia dari tu alam akhirat, surga atau neraka. In ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Ya kudicing ijama maka Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa kebaikan yang pernah kita lakukan. Jamaah tasya yang sedang berdoa. Aga na pala guna-gunana. Dari kung kataw mati, yala sara lay tampungi. Yoli ikate imangi baca-baca doang. Sebab ko tumati baca nga dua waryala san nadi. Waryala. Pura malap patawi pae, pura kaya na din na baca doang. Tapi tibulat tas tengah jayon rong. Mega rupan na baca doang. Di na lo nariko din na baca mana yan. Jadi tungkat-tungkat baki ibaca yan. Baca dua salama na sengista. Itu sila mo dicapang kakupin natin na si Batusun na. Baca dua rialang. Sabayro betul na tuwa kasi indo ko na pujilada minutengnya si Batusun. Jadi wating aman ni minuinus si susu kurado. Nasabas itong-atong na tanya susu ilat to. Dan na to kopi si bawati naikian padongan na mito miluduang. Makiro. Pada mito kung kataw yang ngaji tomat, mga tomati ya sana. Ya kung kataw milo mga tomati man niya mingi julo. Kunia kang mas sidak kang baca korak kulupu tomati ku dia tengiyi. Iya. Ebe ko langsung baki mangaji untuk ini mito mangaji. Makiro. Pada milo nawik kalingo pai maro masita bicarogi no kedunia kang ipatatap ko italelewe. Iya. Mudah-mudahan na terima lampu pengelatala. Menjadi ni padong ngelupuluput tomati. Mega biji tahu dia nama tepuk maka dia nak tu dari paduangan ni. Jadi kung kataw dia makurat tepuk tarusay mati nak pilu doang.
Ya. Tapi saya di pagkakataon natin is magpumakaramakui kehidupan bangsa. Hanya keterangan-keterangan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Asia yang sedang berduduk, yaitu matampung adalah bicara uji, itampung. Pamula to mati pamula la tumakupi itampung. Katumat kada itanang batu. Katumat kada ipa pati pula. Degare na ti pula na ko di nagiri sang ibimbi. Di nagiri sang isaping. Dari ko ipancaji waji ero. Ipancaji waji ero magiri sapi, magiri tiro, magiri bibbi. Eko niro salah-salah. Malaki dui koperasi na pamagiri tiro. Pala ero risisi na agam. Kada iya pa najaji, iya pa natama surugat pagiri sang isapi, pair na kinyarang. Salay kung kamaktor hadirin sekalian. Yaitu kumate tahu apa ni persoalan ijama. Nomor C dito matita kang ijam mimi. Ya kang kamakacin na. Terakhir ijen neki. Maga jenik na tumatita. Pada mo ijen nek na tautuoy. Ang katurun tumajen na tumate na puro migkatan lugang kapusina pura ni. Diyos na kadatimon ra makan teguro no. Nasa bajen ni iris tangidi. Pada mo ijen nek na tautuoy. Si bawa tau matiwi. Ya. Kemudian yang kedua, tumatita iwalong ikukuran ni icami iwalong ni. Biasa telulapi kuburane, lima lapi kumakunri. Nekan katuko kampung di namilo sisay. Ya. Di namilo sisay yero kaci ya. Panasa miludlah si tero kaci sisay pamati si bakampungnya. Ya. Imangi bawas salah baca, ya. Katuko kampung uruntu pak baru-baru kamata sa ko daerah longkat. Ang kapakutan ko ng sustas. Di ka riwa diyala. Agasad na diwa diyala pangup pumasampad. Ang ikra, makarag na kampong yun. Di ka riwa diyala pangup po hal ataka hadithul al-gosya. Makaragkamagin, nasan ka kurgan ustas ujuhu yawma izin khasya. Nasang iuju ero ujuhon. Ya, mapasasalaman ya. Nah, ini menjadi persoalan besar di kalangan masyarakat yang perlu diluruskan. Ya, si teman-teman nah. Kemudian yang ketiga, tumatita, yan itu isang padangi bi. Maka dilaban dulu itu jangan karena rumah sampah aja. Aku mesti jawabannya sempadangi. Ada sesuatu karena hukum menyalatkan jenazah adalah al-fardu kifayah. Fardu kifayah betuang ya kung kanit sampadangi si di lepas si wanwa ni Pak Banway. Tapi kung kadin tumate din isang padangi, madu sa siwunwak ya sana. Padamu itu malis masigi. Ya, beri jamaah aku masigi itu adalah fardu kifayah. Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Ya ko imangi masampaja ko lepas siwunwak tapi aja nak kapahal, ya ko mabali bola ki si masigi dari mana lica-lica masigi. Akhirnya. Ya. Kemudian yang terakhir tumatiwi yan itu ilmu ina sababong. Menurut kisah sejarah dan riwayat mengatakan riulo waktu mati atau mati pamulangi angka tahu mati tapi ini sebenarnya tidak masuk dalam kategori hadis Nabi. Angka gare tahu ilmu ya seliram ikupung juga maka kaitannya seliram. Tahu waktu nama mati anak Nabi Adam pusa ya Rasulullah naro maka dewagai gangkan turung itu burung gagak. Maka kayo na iti ero pada na manu mati nakakay na pananam makulipan yun orang yang mati pertama itu sebenarnya ilang mo isa salira ko kung ngaju-ngaju nah saya salira mi po kung ngaju-ngaju nga riwayat na runto ini iya itu na sa mega pangunra po ngaju-ngaju kan na ko malasa ini nang kapo ngaju-ngaju malupol na kampung nagires ang ibulubembe ko ya saling mau aja macam apa ko ya jadi kampung ini hanya tradisi saja ini non apa tradisi na dinita masikri mabaca ruang si tongan-tongan na nabore tumagere ya itu tumagere supaya mega nikmati rujuku pili mega mandri rujuku man ka dipasidak ke dukko tumatita padamui apalana
nareko ya sumbangin o kumasji ito matita. Ako ya tanero nakitnya lagi tamat ruga. Hadirin jamaah tasya yang sedang berduka. Narate talumpan ni ipalapakan nade talumpan ni. Ya yoli imang kita talumpan itu, talumpan ni Pak Imam. Kung kamahati juga ki mandre mano. Makasih saya sa mamanda ki imang eh. Ya. Kemudian narate patapuluan ni ipalapakan nade patapulona. Makasih mato na sa mamanda ki si imang eh. Ya. Ibu kilap-lapat dapat apulo. Yan apa magere mano? Ipalapakan ka ng patapulon. Itu adalah tradisi yang sebenarnya pandrita tadi namalaan na napasala riolo. Ya ko pandrita riolo din napasala yang kabatilan na tabi. Kabati kajina. Ya ako na namun riwa ko mega baca makundutap to. Ya. Hadirin jamaah tasya yang sedang berduka. Nande patapulo menurut hadis patapuluan ni patapulo aso ya tu matita arwana resesena tur ya masih mati lesu celeng isa na bola itu kenapa ngewangi orang na Indona itu kenapa ngewangi bolana itu kenapa ngewangi galuna dana ya patapuluan ni patapulo nande seratu wani ipalapak simibu site nande seratu lapalapak ya tradisi mana ya. Taro na jama de kene na kumana tu tomating ipalapakan ng seratuna. Yami ipalapakan ng seratuna tawe. Ya ko ang katauma te lakay na ang kabininay mo dinasalay malololo umuru. Tama mo fi kategori wat di ipalakay. Kung narate seratuan ni yundang isi pulong pagkampung eh. Makariwan niya ng seratuna lakay na ibadje. Batuan na meron ito lapaeda. Ang kama na to sa pabiningan nga dutan na yun eh. Sa pamelo nila paeda. Nasa bayada na itong masarap pagkadilangin. 30 sa pulso. Ito si itong masarang matiwi, 40 sa pulso. Jadi si salasiulan. Ya po ini, palapagkamanan na rin sa katuna tomatita. Namuyro ni taro. Tinakyan na kasi sarado itong umuro ng kabinin sa limon di asirapulo na itong imilo mo. Hindi po pagkanan na sarado na laki. Hindi ka pimilo po bini ko sirani pulo na itong umuro. Pusta sila agad ni macharama, makkari po bini, sunna rasul. Machua-chua, di gagaw stas na to yeso, imilo po bini tumatuwa. Iya. Paribadi ya, di na taong nagkapa mapini ko sirani pulo na itong umuro. Ya, kecuali nabita. Yan ang nabita. Mate sa aba na Abu Salama. Ang kabinin na nasalay Abu Salama, yasag Ummu Salama. Bicarogi na Ambu Salama si Indo na Salama. Bicarogi. Mate Ambu Salama. Ipubinin ni ko na bitay Indo Salama. Ummu Salama. Sa ako muro na arupo na bitaw. Pero sunna rasul ero. Ya, sunna rasul. Jadi kung kami burani may lumapin, sunna rasul, ero arupo na. Ya. Ang katuburan tulis sunna rasul magan ay rapinin na nabitaloy sunna rasul sampayan na isunnakan puasa na nalalay na nawati kita resisi na pagkasilan. Hadirin jamaah tasya yang sedang berduka.